Halo rupengrang ramchak sote dalni tal video na dalni video de YouTube channel monetize ka menga madaki YouTube channel ko monetize ka video ko niang aibo channel ko monetize ka ingon jeng simsaki kana nangamo basa ko bade mistake ka ya sonbai ba mistake ongani chin basa ko bade wa mistake ara talangaya uni gaman Maikai monetize ka hai niang na sekarang ba YT studio Ka.gen YT studio nari aibo YT studio kita bakat naman ya di zaman ada earning option dong earning option tas klik atebo dem apply now on gabo klik atebo review based tam start dong start ko select atbo ba klik atbo mo start ko zaman ada scroll ka do atebo jok jangan lupa checkbox dong aku setiap meng accept tak kata besok step 1 de tick mark ngahan dia meng ada step 2 ia sa asol mau Adsense account no I need to create one bao setiap apa kini ke bao dia meng next tak kata besok jangan ada Gmail select kan ananggen nang ni channel ni Gmail ko channel ko select ka imeng na napang naman gen mo nga select ka tingjok country select ka nanang gen sekarang ba country ko select ka chingbo scroll ka onay bo anjing ni country India I love my Indian gabaraba no scroll ka aibo ya ka inukchok India ko click at po India nakachok untuk yang mengena checkbox yako klik atpo ni zaman udah ya set up account gabatong mo set up account ko klik atpo zaman udah account tab ya di default lo dong again individual ya kodi mamu tak nabe donai bo di mana nak ni bimu yano nakatken mamu ja check abo address 1 yano address 1 ko kapat po jadi address 2 ni zaman udah town city ya town city yang aku kapat nangin gamkon pin code aro state no state ko select kan nangin ni zaman udah submit tak ada besok yang gamak kong untuk ni zaman udah submit kata bo yang nga blur ka mana anjing email rang phone number rang nakati dong ade blur ka na ngaya ya ko mamang tak na nang jawa ya de redirect kong idong again redirect kong again automatically yang again yan YT studio na ri apply jok degem na step 2 in progress song idong ha ya step 2 tick mark kong ani zaman ode step 3 ya kodi mamang tak nanang ja step 3 de antangan danung again step 2 danung jogode step 2 danung jogode step 3 review anganok ni zaman ode watanung jogode monetize ong aganok mo nang ni Adsense account setup complete ong aganok ya san ong agan dal ni video de anjing yan dage anjing ni channel ko monetize kai jakana gata mana monetize ka dia no matsutaya ha sakan digon matela bye bye.